partout. Je pense qu'il va y avoir quand même un retour positif pour les enfants et pour les parents. Inch'Allah. Les parents aussi ont un rôle très très important dans l'atelier. Vous verrez, il n'est pas là pour vous distribuer des médicaments, mais pour vous faire comprendre ce qu'est la maladie et surtout. Et donc nous avons actuellement une maître assistante qui va, ce qui est important dans ces réunions-là, vous allez comprendre qu'en fait, la peau rouge, حمراء. Le rouge, d'accord, très bien. الكورتيكويد نديروها على لا بو كي تكون حمراء كيما فهمتكم من قبيل باش يدير لو بومبيي كي تكون حمراء باش تولي لا بو تاكلكم صافي. واش نديرو لازم صدقك تستعرف الصيام هذيك اللي جايه من الخطا هذيك اللي جايه من الخطا كيعجبك باش جايه وريني شوف في الجاي. الوغ دوك انا نوريكم كيفاش نديرو لا كريميغرات ياك. Voilà, le doigt, avec le doigt, très bien, ici, encore, les bras, bravo, sur les joues, encore, après tu vas l'étaler doucement, très bien, bravo, وانت يا مهدي يشاطر عليك نزيد لك دير وينها. هذا مشروع للتربية الصحية في مرض اللي هو يسموه ليكزيما اتوبيك، يجي الأكثر عند الأطفال. وهذا المشروع الهدف تاعو تربية الأولياء والأطفال اللي في السن اللي يقدروا يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المرض تاعهم، يعرفوا كيفاش يديروا الأدوية تاعهم، يعرفوا وقتاش يديروا الأدوية، وقتاش راهم اون بوسي يعني وقتاش زاد عليهم المرض، وقت كيفاش يتعاملوا مع المرض تاعهم على حسب الفصول الأربعة، مع الرياضة، مع المدرسة. هذا المشروع هو هذه المدرسة هي الخامسة هنايا في ولاية تيزي وزو. فتحنا مدرسة في مستشفى مصطفى باشا، كاينة مدرسة في ولاية وهران، مدرسة في ولاية تلمسان، وفي ولاية قسنطينة. واليوم هذا المشروع اللي بدأ اليوم في ولاية تيزي وزو تربية صحية ليكزيما اتوبيك. والدور تاع التربية الصحية فعال جدا، رانا شفناه في مرض اللي هو داء السكري لو ديابيت. المرضى اللي عندهم تربية صحية في داء السكري قدروا يحسنوا لا مالادي تاعهم. نفس الشيء هذا ليكزيما اتوبيك سي اون مالادي كرونيك تأثر على لا سكولاريتي تاع الطفل في المدرسة، لأنه فيه حكة هذيك الجان، الحكة هذيك تخليه ما يرقدش في الليل، والتأثير يكون على نهاره لو لوندومان في المدرسة. احنا الدور تاعنا من الجانب النفسي كيفاش يشوفوه الأطفال الآخرين، كيفاش علاش يحك، علاش يتغيب من المدرسة، وإحنا الدور تاعنا نوفروا لهم الإجابات اللي تخليهم يعيشوا مليح مع المرض تاعهم، حتى ولو سي اون مالادي كرونيك لكن نقدروا نعيشوا مليح مع اون مالادي كرونيك كي نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها واش لازم نديروا في شاك سيتواسيون. Donc je suis vraiment très content et heureux de recevoir donc l'équipe de dermatologie de CHU Mustapha, en l'occurrence notre maître professeur M. Amr Khouja et professeur Zoubiri pour donc l'inauguration de l'école d'atopie au sein du service dermatologie du CHU Tizi Ouzou. C'est quoi l'école d'atopie? C'est une éducation thérapeutique concernant les enfants atteints d'eczéma atopique. Cet eczéma atopique, c'est une maladie qui touche l'enfant à un jeune âge, à partir de 4-5 mois, donc qui se manifeste par des lésions, c'est des plaques rouges,
suintantes, donc pleines de liquide, de fissures, qui touchent essentiellement le visage, puis après avec l'âge, donc les mains, les membres inférieurs. Donc ça crée vraiment des répercussions sur la scolarité de l'enfant, étant donné que c'est une maladie qui est donc prurigineuse, qui démange. Donc ça crée même des insomnies, c'est-à-dire la nuit. Donc l'enfant, il ne se repose pas. Le lendemain, il part à l'école, donc fatigué. Donc là, il y a des répercussions sur sa scolarité. الهدف تاعنا انه اولا نفهموا سي كوا لا مالادي هاديه سي شنو هذا الاكزيما نفهموهم بلي هو مرض مزمن يروح ويجي لو بلوز امبورطون سادير الشيء المهم جدا انهم يتبعوا الدواء تاعهم يتبعوا النصائح تاع الطبيب فوالا او ميم تو عندنا ام بسيكولوج باش تعاونهم باش يتاقلموا مع المرض تاعهم سورتو كو شفتوا كاين اطفال اللي يروحوا المدرسه ومن بعد يشكل لهم عائق مع الاطفال واحد اخرين يخافوا يعديوهم يقول لك هذا مرض معدي انا ما نلعبش معاه ومن بعد صافي اونوغا الطفل هذاك يجبد روحه يولي ما يخالطش داري واحد اخرين الوغ لانتيغي تاعنا سي كو نفهموهم سي كوا المرض هدايا نسيو سادير نفهموا ميم الطفل باش يعاوننا ديجا يدير الدواء تاعو كوريكتومون اون فوا يدير الدواء تاعو كوريكتومون صافي المرض تاعو يولي ما يجينيش بزاف وما يديرش بزاف لي بوسي et ça va pas le gêner par rapport à sa scolarité. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est une maladie qui est difficile. Elle est difficile pour les enfants, elle est difficile pour les parents. Et elle est difficile pour les médecins qui prennent en charge parce que c'est une maladie qui parfois elle est désagréable, elle est handicapante et les enfants sont parfois très très gênés parmi leurs camarades. Donc ça ne va pas très bien, les enfants peuvent se moquer d'eux, ils peuvent, etc. Et donc on leur apprend à connaître leur maladie, on leur apprend donc comment la traiter, même l'enfant doit savoir traiter, on leur apprend à vivre avec cette maladie-là tout en leur disant que ça n'est pas la fin du monde. Donc ça va s'arranger, ça va se soigner, elle va guérir et pourra avoir une vie normale. Donc on est très très content et ravi de se retrouver ici en Kabylie, donc dans la région de Tizi Ouzou, exactement au niveau du service de dermatologie du sanatorium CHU Tizi Ouzou pour l'ouverture de la 5e école de l'atopie. Donc comme vous le savez, les fondations PFAB apportent un soutien au service de dermatologie. Donc cette école, c'est la 5e qui a été ouverte. Donc l'objectif principal, c'est l'éducation thérapeutique. Donc l'objectif principal de cette école thérapeutique, c'est l'enfant. Comment il arrive à gérer sa pathologie, que ce soit sa dermatite atopique, que ce soit la qualité de vie et surtout par rapport aux parents, on les aide énormément comment gérer bien sûr cette pathologie du point de vue psychologique. Donc je suis très très ravi encore une fois et je remercie vivement le service de dermatologie de nous avoir offert cette occasion de l'ouverture de cette école et je souhaite bon courage aux médecins, aux parents et aux enfants.